ni mamare tir samare din samare mamare samara wala ken ni ngamandi nga sando nyi faye ani kuma fula kana fan ya fu mole kana mol sos bar ba jamba ñun kitay ni ko bon ko wala kitay din ken de balati ka tumbe tembo mento bi niaji bi sita alata kola gambia kono itili fanan kafuta mol ma men yo o do ko oto mola lung amu menti isa faye ni ma faye kendo ta la fure bari si do faye do fanan salo kalo membe kere gambia dun de jihado le kono min say bol da wato mi bakar alquran le kono ni momo tara TRRC ye TRRC la moy kunum isa lon ko gambia di wul mel sonda ke soto fen ke gambia ye ke ijate ke gambia ye ke niyo ke gambia ye jihado le ke adum o jihado siri nyoli boko siri bo janyoli boko le son dale ni man song alabu ke so ni gambia di li man song ka kelo ke ya la kelo ke ngake yo ka kelo ke ka ya la kelo ke de gambia ikana palasi nini ikana todi ya nini ikana kusoto mende kamfala o be karabo lunkili moy karabo le kabinga ya jambe bay nyim banko kalume mone o mone naketa abebota yo siri nyolu kari nyolu ba jamba nyolu ini ba dingul ni si nyolu be tata wala kono yo wala ke dimbi nyon sita ndata nyetare si tentu si yayi ka bi nyoko lung sindi moy menke ni abarata le mafu imaje yakan ite fana mfisir wande katu ko me politiko kono nte ya lonna de wallahi ndi ala fanola keni tinola bo tema karimu kara benke sirin joli kara menke asiyata din kurunde de bar ni kara position de kar din kurunde ni ko dum katu man la ko moy kamfa il fta bela monnaie bol il fta be banko menka il fta bela monnaie bola kamfa kubuka tarila ibuka mo fisa moti wa de fonse si la bunko re safa ya mera tere din kurunti ba memmen ke kante ya mera kense mu ba kense atodu fem ima fe so dunya ko men tambi da wala yo ni nata bi dumula fuka do man din foyima manke jalti la ke baro mbolo fokan adu ni mo barta menna wala be kitolu buli krafu vasos menketa wala karafo sini do fana si bulano ma sa alo kafo menketa wolum do le million so nyim banko kan ila million man gambe nafa ametel nafa momo ila soto fonsi ya ila banko la koti fenne be karafari bari tate adi la soto fana banko kan amam fen nafa katum bota men kono ni to nyaabe dame gambe di wo gambe di te ake din kende yalati yele soto fonsi ya ka fusene dabo ka UDP bamba nyim banko ka usen tambe ni ka samba state house tina lusa silisa ni ara isambu memfele bite nkafutale la tanyola ne nyim banko ko ina katonte ate andurumbe mbata mbadu babu na nyim banko tamale na ko bere ka kono kan so fengolu ke ka ko bekije pour ngakata pour fana be fali ndoro so to la nyame mo wasari mbalam ni alay mo wasari mba nga fo nyame andu la son tabulu birin tata akonye ko ini sambuye na utumo ndara sirfu ya alay nga sundi keta ngol bula wo tara sirfu di bayante tata anduye konye ko teta anduya anduru konye ko nte jabiri kelade foni sambu kandina katu ni molu wuluta bari mbadi mu sambulet nga bari biye kuma ba fo ye kuma lo fo akonye ko ha ko wulu nyoya ay badi yale tali anyanta kala wolati ako bari kara badi musotole atatari ni mo mambo ino mambo na kilo fakili andur le nyifa ko adunda ko buda balu kono ani nyidu dam adu make dala ci kan amake non konkan ayake ne kam kate kanu ani ka wulu banko kanu
kabrin nata ni aduru sida gole aduru fankandi ka kafu molu manga kana UDP ndele mo GPP rek o sango siram fula ngole gagné babuna siram membata mala siram nga safero ke ngombita PPP nga petition o dundi yenna kayto ya tina de no kan faale be siri ñu ko tata kije bari alamu fembaati de kubuga ke kensende ñi alay sambu nte abadu anduru wajuwara ngamira femi pitas ntata na salvation oke kurube na laje wolum sama boyta fele kuma na fole tende ye mbeje suuto de sibota ngani na nyinku ko wasatu kun ko la sefo ye ngongaje ko teke atodum jawar na mansa kunda ye dole bulata ba ko dole tuta dole be jota make ba ta make singula MC kata oje ngol dole be jota make singula ngombe mba ngaje ko kata minisat mo je nyame fana be tata ko nyaal ngafo he wa ko akotanda kan le dunde kumuna ajwara ne fonyila be baluri akonye tandankan akonye wole dunde kumuna ndebo de ndata ngafo doye wokonye ko he akoye kubala je tende isada fa fonyele ngafo oje be baluri mindi sada ko ngafo oje mindi sada ayabo ngafo jali folo me wokonye kata ta fala oje be baluri ne afa bara ko ko si bom ku soto da ko fem nga jiyo kurba singla akonye wolte tula ko kono ako bar fem tula jiyo kono fem tula da jiyo kono ako atakala wolnya ako kobe ko atakala wolnya ala atabanda janne ko be banda wol betulal yo kumo tobe nyaato baawon kilinta be fono la mol bi janne karimu desi même foye wakki yesaba ate musi dolti ande manku ya dunia soga alkiyama wala musabaro bari sinyi lonko hande gala moro ko baso ya tupa fo ya fokare ko kanyanta adu manke sujan sila kandi amanke jeni sila kandi amanke tapale sila kandi sila men kam ngolo mo ila banko kano kan ngaranga nyela baki aliendi ngandi baki alla wasoni alla ke baro kan 24/7 ngalong mbembeka hani mo men kare de commande to do la mobile do ni iketa modote ate kunde to de membije sanyi tansa ba ni fele sanyi tansa ba ni fe be protocole la fo sanyi tanna ji hadolo mo yankan katolom il faut ci so ka fo ko ya mara katata na ba so to fa mo bele karta kuma to na men foye politicien ya woli ya la mu de ka tu te man la fi mo yotora iman la fi mo la kuran iman la fi mo la batala ite man lafi ka kuma jaw fo moye adi lafta mo be la nganne ala oke ile lafta banko e ke atodu ile lafta ite kul na ta banko ka ite le dem mo kel kel tiba bali be tendula be siri tendula fo insida ko liole ali be siri mbafula ay wakki asi sabat ile lafta kala wodi oti be sabat fem ni fota la dunia ko ni sabarta dron e munya munyolo musabaroti ala ba akile mu bula yanse wota baake bi dunia bebe la moyla awan bebe douala fontalo state house mbada mutala pipeline bitama la bitala salifa na salla state house wolu nyine be mbudu ba kawsu fofana wala ben salindi salifana ni ala kawfuta je ba kawsu fofana be duna state house ni nga daele abe kala film mo de kadun garani fofana alin garani na de momo na tar yudupin ko mun ate baluri ya to safe na be baluri ya to safe ye politicien wala kataje ya lomba mais les politico ni mo lañ do dile karake katabu ni te man soto mele politico ke mele jihado ke ite banko soto yol fay ala ite fanda man sa ala kara boy balale
man sayaɓe lunda yalla baroyaɓe foño kanna mantara sila jeede soko na sila koku kule kara samu kule karake ite mira sangi moi adin saba fo lulu Useni ya kino men do mata je ko do men tinyata je karambu men jota je lepitano men jota Useni ya hade mari la hajo men jarta Useni ya nkoy karamu nun dunia alandin la bawo la da ko kule ya nyinya bar ni sanni mo andi loko mota fa Useni fa ya fon mota fa Useni en jamfa Useni mu menti wala karamu wolu kamfa yo lomba ala ya ke atodo dinken doleti wala mu ñinti koy sa Useni menke na fani ko kito de fana mo le karta ya kara wala monego wala balafa nin to nyama trite bu ite se kamfa bara mengi gambe jam mo make ni tiara si jube isa lon ko Useni mengi gambe jam mo make bari su doa fo ala sin nabe so sima yala kata femfe bu politicien ti be kari munu sirni to fo kam bela lungu kunna kati ndi yalo na mu politiko ti de fembu ka tudu ila ko bu ka tudu ila denika bu ka tudu ila samata bu ka tudu isoto femo be mu molle tati imaje ku kilimbe je malla fo la bari mba la politicien jama asido ko mo man siade akara siyo balu ni bule tare ko nom ni ala shamu fama bi afulang mansia MC chamu nyoli afulang mansia isa konti mo jama afulang mansia adu jama ya ko fana beke afela kota usella ala ne sansa o kala ala atangani ay ku soto fana mo ko mo jama mo soto ni data banku ko tan ke kata oppositional di fata imam mansia je nyaa bari ya la man saya o doron kanyan dantella arjanna duma dal duniya ta fara de wallahi in kalita alala kaya ya bondi nyim banko kan momo keta sababoti yela berke se kilunge yela dala so kije billahi wallahi taala antele be nyim fo bita arjanna kuma tije tatu mo buka sali keno mo buka domor keno mo buka farli keno almami mantu hada madi jula mantu musu mantu ke mantu ay men faw ko duniya la lolin bete ma mo ne mak yolo kata buwal mut o fane kala ke bileji yalto bari kata kena ba do ka motol ni police wol wulni duniya la history ko no aman soto afolo kata yo ala yo isa o keno so ko baro mo wasa ni ma wasa droite nyata bande fo ñobu ni kete alima moti te ma wasa ibita kaswa ni kete man saket ite ma wasa ibita kaswa ni kete miskino du bu fitala ni lebere so bu fitala kana wasa dro ni ma wasa ibita min do ibita kaswa fen ni ala da dunya ko no waso le ba nya alse katu alse bismillah ni ne ba fana mi da ya man de kata je ba hani ya man si be ko man dale okay ngadi ngolu ala baraka okay bismillah nande be finde kan bal dawal woni fa okay Karim Falanso ay do wandi fay ko mi nde buga diamu ni alfal be dame comment fo nyame ni ame politiko ndefran nga alfa kelo le tan nyaa basamba a Palestine jam amanke political le nalo be nyima ke wala mo asike nyino of karo be fati mamot bar naka sibla ken wodo mo fon mbe ngalo mantara APRC bari mbaga nyoni nka fon banim fono ket bundum mbe kala ga sinyo ka black ken akamuli yamare na fannin kiya ku la nyadi ay munaje kunu munum kunu ane munum beat akay yamaro yo alay amadou dum ndol fa la bolonko nga ate du bak ni wulta ko la yemutare nyaatu
ni wato do bi la liman ya kabati ngala e ka la jobi ka do hani muslimi ya me aka foten ni ya yanka mo kenno la tariko jube ka 5 ans mo e prisi ya kan yo jama bi ni wol tare nyaato e bayra ke hanyindi so aten dokko ko na akolyada nka jila ko amadu ne sibata gila tambita wala ne sibata gila hani bi ala liman ya mantini wala na bring hani 3 years alpha membo kate bar bilang ay interview a ko be jube akonye minal adun nga hay ku jama fanna alsan kom way hanyin so nga alfa konto fumin be de sisi mani wani kala tiyani kala fo kamara mamul kawani yena mawali mori sisi bayina man nade be kafke na wulli ani sandu kafo ani wulli kafo yo ade kampong kamala fa na ko ili ndu na kana fa wala kan ko wala ba kam yo komenda diamo de sial akamunda ko nin alfal diamo de drum pour ka alfalu ni e itala fay mention ite wala e man diam bal ni wote ndo yinda lamu la bi jenni wa fula ko rally time aussi la ngal lamu yalla bi gambien ko ka mo moy bi e mealon ko molma moy adu ngalon ko bin sal folo fo sanji kilim fo sanji fulanta banno kadu menke da sanji tannan alto fo sanji kilim sanji folo ko e woto barin ba Allah man yalla ko ali do ko nge gambia dol dindemul ba Allah man yalla ko ali men do ko amo wato sidala dum de sunay tinya mbe media la moy kan fini ken men yalla ko kuli a jete ko bela ibe fa flon min ko do ko ke benenna ibe bulani mamulla bari koko hadama dem isakata idwa nyini ibe koko de sidwa nyini hanna atra amanke muslimiyat yemol men tare yar ko ye horma ye buya ye lwa sul ye barko so woto mol men ne man siat ko anie politique kadu mafugo nyin kampo dol biye e dol tije bari men siate kono e man sial ko ni anie politique men siate ko sila nul ko kana ko mala fo media bundal to wala dulal to yimne lo ko ismune fono me kata na jang ko me do ko sal banda kayrande molda momo duniya dawoda bi jang natale burfut ne nyin alfalu bi jambi aden alsi alay esa jobade franco douala ani mista ja il fanal mo molet me jang ko kiwa halal lamut bari e kabata ba ko ya nyam politiko nyin na nyin afro ka joron sa yaje toñalam na hinantol be kirne watwa ni media jube isay do saf mo le ko bari nga la media jube ngene de sat bari nga sanadia be ala na fo mo sifal si la fe kan na barim so dol fan bi jewol fan be bandala bankol kay ka sifa ke bak be meni ko ke ka kata fay media bundalu yirwano nyame katum kelo ketale baraka mun ko kelan kira ulum media ya ni ya jama njola man son be media bunda so jana ma ke GRDS because mun wala ni nga fo jang bunda do ba fa ay finti nyaado me yalan ko temal da fa nyam wala na media bunda be soro radi bumul ay jole soro jang bis akala fi at kile men fo do mo le bili fo bar be whatsapp finti do drone man sa tinya adam baro fo na ro whatsapp ka duwaye alo duwa kino ala muta o whatsapp kino nya ako at karandale yaje makaranda woto ni yaje makula da adam fo makula je wala asikeno yaje woto nyama adam fo bela bora imba ko budi kada afon ne waf aka karandale yaje makaranda ako whatsapp ako nim fono kada ka mo ni kala mu de be keri alla whatsapp formol o whatsapp yirwata ni ko whatsapp dum ba a facebook abunda be asila milliard no sila woto di nani na dawo faranda mala ako karim fawe nga kuma ni drone whatsapp drone ako da 40,000 kam akara fo fami mol bulu $40,000 so we ko ni di dal su million kilo to ni na no la tembulu de mena men sai ko no tem wo ko na ni na ndolo ma fa nga tombo ay amadu ngel bulu akamundo ko nyimbanko kan mento fura wala fura drone bari ken woklo do ku wala kita ja do alman do to fo way men ke ala dam degara yaay kan
ni modo le ko fu ni kan dara yele parce que ma fi ni na la war do bi ne ka interview pour ni ay cool bu ne ñor mu lekela ba lolu na ka jaako ku ko bu ne ñor wala wa do bi je nga fay na na soko ni na nga ala fa men na hati ala mo mbel la moy la o do be ka dana jang do ko be banda do be ta banda nga al falbula ba mba fa la jubel la le ko bi ay be kuma le mo le jaal be kondana bi al falina nan bul fut sate kono adu ñi al fali même fo politiko kono abuga boy ali amole ala amari même fo jang ako bilad ane diam tan num e ko tan nandu da ko ba tan nandu woti ha yalon ka sama je mol ka ko ke komi flanka fi hanide na to nya fu nyoy hani juber la juber kama suno hanide nga fu nyoy ko ni silo mam bidia ngo fu nyoy mam bidia fe wala sama bi nya wala fo alama jila di katro de fe wala jalanti wala fa ko ela man saban alko na to nyande ko akita nya ma silo fe wala dinki lu fa ak dinki musul bula je bus dinki alama zati nya so alaka sama itandi molu la le fu nga son wala alaka sama itandi molu la le ala kay da manke moko sama itandi afana de alaka sama itandi molu la le nyenda sonna wala mo kana fa mol kumti nyala ko makana woto albe kuma le moy la bi alfale benda jang isi kufa le kunum isi kufa le bi bulu fut fanan ndel mam melno adi kufa le fanan memina kala woto ala baraka bage be kacari la jang ala baraka hein nan pareda tulu ni alaj amat ko rek ni fa pajamba ya ha mun ni sansa tare do jen bu briefly ñim fa na def ci la bano jede once again coming ka fanya yudi online tv le mbadi ngol nga alfalso ya mini ya lon ini man salaji amaro kora ibe sirina ko la mi alo kadi amla sa ila ndiamo kan rek ni ko wala be findira ka ko kan albaji la ko mi alsura tara nyami exactly ne diamo to jambala diam sundi don man ni golo mo ko ba ko amaro mo de diamla ni abu ko molbe katola politiko wala be molbe la politiko ha be be politiko mara bala ko jama ko kambe ko nyan karo amali abatata atorata amaro fawle biseso to nyata bra bisen dabul sai ala bitiko fra so nimbati amoka bitiko nyaso odume politiko don ado amoka fembendi banko kano aboke kawala odo nade mo jayi ka bo be banko kono kano la no be torali afa o talu na o resa wati abe ni sam mo mbra ndel ni mbra be ni GPP ndel mi GPP candidate do di wasaw so ni ko mo ya Amadou men ke poddo ko manala mo be gambe men so batani to ani bono aka ko do fo bo dami ka esprit mala ka bo dami ko abuka jo ya salari ta kun adu mo ko dia afano do so woron ko ni mo mu jayi ta mo mu duwa ta atele mo du mo nyande duwa me mo si men jayi mo si duwa menye fo la sa so la sima ya daga ko amankara na kan do jafo abi para ro ni na ni ma so ta para so amankara banko kano do na be himbe teka atele mo si duwa menye atele wala la sa wala ko tan do ala sa wala sa okay baraka bake wom uframu alfalti mi yalan ko ani mandi mansa alhaji amadou kora wolenata ngana alfa ba suraja mi yalan ko ate moye kumpato afana be domande fayla ndiamo nyin kan don ko min ka fale nyami assalamu alaikum badin balbe ko don ni mo men be ma be ni men fana xamu be je content da bat ni alfa be yalan ko bi ale manding ko kambende ya to ka manding maso Amadou la ko ko ba ko jam bella Amadou ko me yana me mon ko wacilo jam kambe jam non ko do karo ko de bari wacilo ndama modi jam be wacito ko am kan folo GPP do la di Amadou na mol yaron ko men yaron ko yeb di GPP ko dañi dara GPP Amadou na mana mira sakaka ndolla siramo yem samba bay election la dadi Amadou ni Assane Moussa Camara ni babu ni da celo kan asara kuran tambul fo min odu wolu ngati mon ko do so ben na ba fa ina raka mamul ni mi am DPP wan pan tambul
Amadou Rakito ay wala pere ka bon mi labon ka campagne ko wala gambe mu mo be PPP parta pla de mal do ka du tumanna bare alay ma koy ni ya celo ko fo nga ci rawul ni mbemba bar penkling Amadou ka mem fo molma bar Amadou fa mo fu mo wala Amadou mo wasan balati wati la ba Abdou Sabar la ba UDP bring asana kaya ko foni ini la sabu kandana bring tadan kachada assumption bring UDP pareda ata GPP la national president Mustandur bring kallaji tour la fonko to jawra ko yem bayje bring yem bayje Mustandur yala bumule dinna men keta UDP la bureau tinu wotu o bureau to jebe nori mbaka Amadou na da ko ni sai ngendi bitaw to do kula ali ngata mu fala konda to ay bureau bi na wala UDP la bureau ko to UDP e bureau men so do Gambia ko da GPP la yadi bureau ko men tata je Amadou la yadi GPP la ni bureau from ni jak ni nambo to bureau mo tan GPP la national president Moussa Dour wala yadi to la to ning mo ba sanyo mulin la UDP kono tema mira mo nyanta tamla Amadou Kora Amadou bu katala balada da meke protocole damadi Amadou bu kam molo ci ñapu fenkli me Amadou jiko to molong wat nante la kala baka ngal ko kabro bendena to la ka dum tala sunno moy Amadou mu da ñamo tablo ñoo fo ci ata fan ya fole adu tom fen ñaate itla hajol bu ya fa Amadou ni na paté ja ba fula na bula bar tom fen ni Amadou yalla ngo ñi ñaru tale bi jada be na bala la ba fula ne kana bula ci tefu ci yassa woto bari bi kana bengol la ba jamba bo jang fanam to len nabe alfa ka fo ko ceba ka fo ko kaduna ceba ka fo adam baro la to fanya ka funya alfa ka fo bari patio o to mal la wala ceba ka fo sana yeye sabiji ba jamba bo jang to le benyi ceba ka fo ko so briya la na ma jota a boy mol ka ba jamba tata nyona na na da fay fo ala ka mutu na ko ba jamba ba tentulam ba jeyla ala so dum ba bu ngalon ko ala la yalla adum ala ba jidla bari sim pale ko ci ba kafola da joye ba jamba wotti kala tan wala benta burfu di janga ba jamba tombong ngay west coast ni don no karape me ko ci ko mu dañ ko naga ci kalta executive ta be no la adum de klinda ya be no ba ndiri poto men na do ci karapo ni ci kal mo wuli nga no ma mo katla araba aramis adum sibiti lungo patiola national executive nada ya tombo ya ke deputy national president oto ceba ka ko ya wata to mbar templam bar jayla e diamo be nyaato e bi be kontane bunde alaaji Amadou Kora de na fo men ba kunto amanyin ala la diala dum ali beskal mako do police naso ci ma pala ni jar kanda comme Moussa Wali memfo momo ite menke ko bari Amadou mu fenneti be jalon ko gambe ko me dina fola la dum bindi wa ko ja ko la e bolon da ma tadi Amadou Kora mu Gambia bele ta Gambia bele mu Amadou Kora Amadou lo to Gambia dawda ni ba ko janga na ko do mo ci ba dum man di ko mo ci no lon nam ka mi tura do ma ka bari arman nato ci ma bala ni jada na men nga ba ma bulo ci amin ala kana ko gono ko mal ko barko thank you very much, viewers. This was all that we have for you here. It's your colleague Mr. Jangha on Operation 3S Chotna platform ala baraka bake Alnal Badi Malam Mr. Jangha once again, UDP TV, UDP online TV, running Operation 3S Chotna platform.